k'abaturage bose basanzwe b'abakongomani tumaze imyaka myinshi. Sisi kwa miaka mingi mbele ya 2004 tulikuwa wakaji wa Uvira kama vile makabila ingine yote, na hiyo ni kwa miaka mingi sana. Kwiga abandi bakora, abandi batuye kimwe n'abandi moko yose rusange. Wengi kwetu kwa miaka hiyo tulikuwa kwa shule, wengine kwa kazi fulani kama kawaida. Ariko bigeze muri mwaka wa 2004 haza kuba ikintu cy'ubwoba cy'amagambo mabi gutukana, baduha iminsi kuri uyu munsi bizagenda gutya, iminsi amaherezo yanyu azagera. Mwaka huo wa 2004 tuliyapitia menase sana na maneno makali ya kutuambia mwisho wenu. Biriyongera bigeraho wazunyura mu muhanda bakagutuka, bakaba bagutera amabuye se, wajya ku ishuri abandi bana mwigana bakakwamiriza bakaguseka, birakomeza bigera ku rwego ruri hejuru. Hili hali yaliendelea, ukitoka kwa nyumba unatupiwa mawe, ukienda kwa shule kama wengine watoto wote unaambiliwa maneno makali, na hayo yaliendelea mwaka huu. Haguma kugaragara amasinye menshi nk'amatracte yandikaga agatabwa mu muhanda, haza kubaho ndetse n'abagabo bamwe bavuye ubembe bo mu bwoko bw'ababembe, mbere bavuga ngo bo barahunze imigambi iri gucuga hige iyo bari batuye za Baraka, ibo ntibashaka kuyijamo, barahunga baza Uvira baranabivuga. Kwa mwaka huu wa 2004 ulianza andikwa vibarua na kutupiwa kwa barabara ya menace contre Banyamulenge pa Uvira, na kulikuja familia kutoka Baraka za wenye kwa kabila wa Bembe wakisema yenye tunayasikia yanaandaliwa huko, sisi hatuwezi kuwa, kwa hiyo tunaamua kukimbia, tunatoka tunaenda Burundi, Uvira na Burundi. Biza kwiyongera igihe hani Bukavu hatangiye kwica abanyeshuri, kugeraho haje kuvamo kutumvikana hagati y'abasirikare Colonel Mutebutsi na Colonel Muzama. Hivyo ifata kwa documentaire 2004 kati ya ofisa wawili wa jeshi, ikatoka kwa shida ya jeshi hapo population wa Nyamulenge Bukavu, wa etudiant wa mama na watoto wakaanza kuuliwa. Ababyeyi bafata mwanzuro yuko tugomba guhunga tukava Uvira. Wazazi wetu pa Uvira waliamua kutoka Uvira na kukimbia. Bamwe umunsi twari ku mashuri, abana bari bakiciga twari turi ku mashuri, kandi n'ikintu cyabaye isa n'ikema kigita kiba kugira ngo umubyaza yirukanka ari gushaka umwana ku ishuri no gushaka uburyo akora déplacement, ikintu cyari kigoye. Vyo ya wazazi kututosha pa Uvira ilikamatiwa kwa ghafla. Walikuja kila mzazi akikimbia kwa shule kujaribu kuwatoa watoto wa shule na kukimbia. Bafata umwanzuro ko tujya mu Gatumba, dore ko atari ubwa mbere, yari inshuro ya kabiri tugiye mu Gatumba. Waliamua tukimbilie pa Gatumba, na kwetu haikuwa mara ya kwanza, ilikuwa ni mara ya pili tukikimbilia Burundi pa Gatumba. Kuva aho twari dutuye nkanje personnellement, aho twari dutuye ku Kimanga kugera kuri frontière Kavimvira ni minota nka 10-20, ariko kubera amabariyeri yahise aza mu nzira ushobora kuba twarahagiye nk'amasaha 2. Mimi familia yangu ilikuwa inakaa Kimanga pa Uvira. Kutoka Kimanga kuelekea kwa boda Gatumba ni fasi karibu kama dakika 20, lakini sababu ya mabariere mamenas siku hiyo tulitembea kama masaa 2. Kuvuga mu maimai zose zahise ziva mu misozi ziramanuka zishiraho amabariere, ibintu twavanye mu rugo, imyenda, ibikoresho, amafaranga se nta muntu wakirenganya aho ngaho. Maimai wote kwenye milima walishuka wakatia mabariere, na bariere hizo zilitupora kila kitu tulitoka nayo kwa nyumba. Turahunga tukizimana, tubona tugeze mu Gatumba, hariho niho hari hasanzwe hari nkakayo kwakira impunzi.
Wakati tuliona tumevuka mpaka tunajikuta Gatumba, tukapumua, tunawaza sababu hapa ni kwa kambi, tutapata HCR atwakira, HCR ikatupokea kwa kambi hiyo ya Gatumba, iduha abasirikare bo kuducunga. Hari abasirikare b'Abarundi, hari n'abasirikare ba UN. Walitupa jeshi la Burundi kukinga kambi, lakini mwaka huyo pia Burundi kulikuwa mission ya Nations Unies ya ONUB, kulikuwa jeshi lao pia hapo karibu ya kambi. Gusa hari ikibazo kikia c'amahema make, batubwira abantu bari benshi, baratubwira umuntu ushoboye kwikodeshereza yajya hano Gatumba mu baturage akikodeshereza inzu, kubera ko abantu bari benshi cyane, amahema ari make. Sababu kwa kambi nyumba zilikuwa ndogo hizo za camp. HCR ikatuambia mtu ambaye ana uwezo kidogo anaweza kaa hapa karibu nje ya camp akichukua nyumba, lakini atakuwa anakuja hapa kwa kambi kupokea kila kitu. Ariko n'ubundi amahema akomeza kuba make, bubaka mahema hepfo nko muri metero. Sababu ya hizo nyumba kwa kambi zilikuwa ndogo, walijenga zingine kama kwenye mita 100 metre karibu na kambi hizo kwenye zilikuwa. Ariko banga ko tuzijyamo n'ubundi bavuga ko ari iz'abandi. Icyo gihe rero byabaga ngombwa ko ababyeyi, abagabo barara hanze kugira ngo abana barare mu mahema tibishwe n'imbeho. Hizo zilijengwa, tuliambiwa sisi hatutaenda ndani yazo, zimejengewa kwa wengine, tukabaki kwa hizo ndogo, na hiyo ilituma kwa kawaida wazazi wanaume walikuwa wakitoka juu ya espace kuachia wa mama na watoto wapate nafasi ya kulala, nao wanaenda lala nje. Muri ayo mahema mashasha bari bubatse yari afite couleur y'umweru, amahema twashikiyemo twebwe yari afite couleur ya vert. Kulijengwa shitingi za zenye kuwa na rangi nyeupe, lakini hizo tulifikia zilikuwa na rangi tofauti, ilikuwa ni rangi ya kimajani. Ayo mahema y'umweru rero tutatwemerewe kujyamo, yaje kujamo abandi mwoko w'abakongomani bahunze kuko umutekano wabo agahunga, bajyamo baradutandukanya muri make. Nyumba hizo zilijengwa zenye rangi nyeupe. Kuliwekwa pia wakongomani wenzetu wakimbizi wenye kuwa kwa kabila zingine, hapana kwa kabila la Wanyamulenge. Byarakomeje mu buzima busanzwe, dutuye tumeze neza. HCR dukorera impunzi. Kwa maisha iliendelea kama vile ya kawaida ya maisha ya ukimbizi, ya maisha ya kambi, tukitegemea kila kitu kwenye HCR kutusaidia. Ariko twebwe tukiri mu nkamba aho ngaho, kumva bamwe batuye hari abandi bari hano, nta kibazo twari tuzi, ntabwo twabikekagamo. Ariko byaje kuvamo ikibazo nyuma, igihe cyo kwica abantu kigeze. Kutugawa hiyo kabila zimoja kwenye kukaa kwa kambi moja na sisi kwengine, kwa kawaida sisi hatukuiona kama shida. Tulijua kama ni shida siku hiyo ya le 13. Kubera ko hari umugabo umwe w'umunyamurenge yari afite abagore babiri, witwa Mukwiye Philippe, yari afite umugore w'umufurero, afite n'umugore w'umunyamurenge. Uwo umunsi nyirizina wo kwicwa byabaye ari ku mugore we hepfo kuri amahema y'umweru. Ko umugore we birangira kize, ari ku rugo rwe rwa haruguru rwose presque gushira. Kuna ndugu anaitwa Mukwiye, yeye alikuwa na wabibi wawili, mmoja wa Mfuliru na mwingine wa Mnyamulenge. Siku hiyo mauaji yalitokea, alikuwa amelala kwa bibi yake wa Mfuliru kwenye kambi hizo za rangi nyeupe, na hiyo ndiyo ilituma yeye amepona, lakini mke wake wa Mnyamulenge na watoto hao waliuliwa kama wengine. Tukigera muri zo nkambi navuze ko dufite abasirikare b'Abarundi benshi, abo bacungaga kambi. Ariko no muri documentaire yavuze hariho kaza gisirikare zihasanzwe z'u Burundi ziri hafi nko kuri kilometero kimwe zibiri. Kama mliona kwa documentaire, tulipewa ulinzi wa jeshi la Burundi kwa kambi, lakini pia karibu na kambi hapo kwenye kilomita moja
kulikuwa sababu Gatumba ni karibu na frontiere, kulikuwa kanza kawaida za jeshi la Burundi pia. Abo basirikare baducungaga baratubwiraga ngo hano mu Gatumba hororewe inka cyane, haba ikibazo cyo kuza kwiba. Nimujye mwumva amasasu mwijoro, mujye muja mu mahema yanyu mutegereza amasasu arangire, n'ubuzima bwo kwiba inka, ubuzima bukomeze. Tuliambiwa na jeshi la Burundi eti hapa Gatumba munaona ni fasi ya ufugo wa ng'ombe, na kwa mara kuna wizi wa ng'ombe ambao wanakuja kuiba. Mkisikia masasi usiku, msiwe na hofu, msitoke kwa kambi zenu, baki ndani ya kambi mpaka hayo yapite ndio mtoke. Kiri mu bintu byatumye n'abantu benshi bapfa n'abandi bakomereka, kuko twari tuzi ko hari ubwibzi bw'inka. Amasasu utangira abantu bahise bagira ngo baje kwiba inka, amasasu narangira baragenda. Hiyo iko kati ya kitu ambacho kilituma watu wetu wengi walikuliwa kwa kambi, sababu wakati moto ilianza na masasi walisema ni ile wizi tuliambiwa na jeshi la Burundi itapita. Hano tundi dusinye twabaye, twari dufite ekipe yacu yatwegerane twakinagamo. Umunsi twari dufite umupira n'abasore tungana b'Abarundi, turakina birangira bwije. Abari inyuma basigaye inyuma turi gutaha, bo bavuze ko bumvishije abantu bari mu bihuru, kuko twarangije bwije derma 18:30. Ariko kubera ko nta kintu abantu bikangaga, nta sinye nimwe cyangwa se kugenzura kwasubiye kubaho nyuma. Sisi timu ya mpira siku hiyo match na community ya Burundi hapo tulimaliza mechi hiyo nyuma sana kama 18h. Tukirudi kwenye kutoka match kurudi kwa kampu, wenye walibaki nyuma walisema tumeona watu wenye kujificha hapa kwa pori, lakini hayo yote watu walisema ni wale wezi wa Gatumba, hakuna shida nyingine. Boneka baba inga saa 2 hari n'abadamu bagiye kubera ko condition twari turimo z'ubuhunzi, bagiye gukaraba, bumva abantu nabo bakibwoba baragaruka, bashitse aho batuye bakavuga ati nyamara twumvisha abantu hari n'ubwoba bwanyu bw'abagore. Watu sinye zingine kama jioni hiyo kuna watu walisema tunaona movement ya watu suspect hapa karibu ya kampu, lakini wengine wakasema hiyo ni oga ya wanawake, kuna shida. Hiyo yote ilituma watu wanajua tuko kwa kambi, tuko kwa mikono ya serikali na Nations Unies, hakuna shida hapa. Habaye muri iryo joro rero ya 13 z'ukwa munani abagizi ba nabi baratwinjirana mw'ijoro. Usiku huo wa le 13 août walituingilia, wauaji hao walituingilia kwa kambi. Baje baririmba, bafite imbunda, bafite imipanga, bica, batwika, amaesansi niyo bakoreshaga. Twe nta kintu na kimwe twari dufite, bahereye hepfo mashitingi yo hepfo, bakagenda bisanzuye, nta kintu na kimwe bikanga, kandi tuzi ko dufite abasirikare bacungereka. Walikuja wakiimba, walikuja wakiwa na silaha, walikuja wakiwa na essence za kuchoma. Walianza kazi yao pole pole bila haraka yoyote, na hapo walianza kuua na kuchoma kile. Tuza umubyeyi urareba wenda akavuga ati bari kutwica, abarokotse abamubona n'uwabashije kuvuga ngo reka niruke bandase niruka basi. Hao ambao mnawaona leo ni wale waliweza kuona yale yanafanywa kwa shitingi zingine, na wakaamua kusema acha nitoke nipigwe risasi nikikimbia. Buri wese afite ko yahunze abari hano n'abandi bari ahandi bafite ko buri wese afite ko yasohotse mu mahunga. Njewe nivuze barashe umugabo twari kumwe data wacu bamurasa ukuboko, ahita afata icyuma aravuga ngo njye nari kumwe n'umwana wanjye, aravuga ngo musohoke babarase. Turasohoka tukigira hanze, dukurikiza amasasu menshi, turagaruka. Arambwira ngo
ntabwo uri kumva shaka sohoka wiruke bakurasa. Turiruka tugeze imbere gatoya mumuna wanjye abona inshuti ye Askofu umwana twari tubana inshuti ye cyane bamurasha atarapfa amujyamaho. Ngira ikibazo kimwe cyo kongera nanjye kugaruka kumukura hahandi kuko simbasha kumusiga. Kila mtu mnaona hapa na historia yake binafsi ya mahali alikimbilia. Nikisema yangu peke yangu, siku huo maisha yangu nilipona sababu nilikuwa na baba yangu mdogo alikuwa hapo. Yeye alipigwa risasi kwa mkono, lakini akatuambia kama watoto wadogo, akasema mtoke mkimbie. Tukakimbia, tulikuta masasi mengi, tukarudi, na hiyo kurudi akasimama tena akaniambia toka hapa na hawa nyinyi wote mkakimbia. Tulikimbia nilikutana na mtoto kijana ndugu yangu alikuwa anaitwa Askofu, alikuwa amekufa, amepigwa masasi. Ndugu yangu akasema sitamwacha, ndabaki naye. Na ili niletea shida ya kusema naendelea je kuacha hao. Nabashije kumukana nyine mukubiturushi mfata ko turiruka twari hafi n'ibiraro tubona tugeze mu kiraro cyaraho ku ruhande. Kumtoa kwa rafiki yake huyo alikuwa amefariki, ameuliwa. Ilibidi nimpige kofi, akasisimuka, tukakimbia pia tukafika kwenye basi ngombe zilikuwa zinachunga hapo mbele. Tukigera mu byo biraro bungeri baravuze ati muhumurwe mwageze hano ko bari bafite imbunda ntacyo mu atwereka inzira ngo ati mukomeze mwiruke mujye muri centre abaroko tusa n'abarenze. Mu gusoza turavuga kwicwa gutya urengana isi yose ireba ntihagire igikoko. Haya tunawaambia leo miaka 22 kisha ni constant yetu ya kuuliwa sababu wewe umezaliwa kwa kabila fulani, uko kwa mikono ya Nations Unies, na mpaka leo hakuna hata yote anaulizwa hayo mambo na wanajulikana walioyafanya. Utabera kabisa miaka 22 Burundi RC Kongo nta kintu na kimwe baragera babivugaho cyo kugaragaza gushakisha utabera kwa abantu. Ko mwabonye no muri documentaire hari ababyemereye barimo ba Habimana na Gatogwasa bamuvugizi we, nta kintu na kimwe kirageragezwa. Huzuni yetu kubwa ni kuona mpaka siku ya leo ni ya Gatogwasa na Pastor Habimana miaka 22 wako hai na hakuna hata kuulizwa yale ambayo wamefanya kwa kambi ya warefugee. Ndasoreza buri wese uri hano afite abo bangana, hari uwo yibuka, ariko njyewe hari abasore twabanye cyane. Kila mtu hapa ana mtu ambaye watu wake wenye walikuwa kwa umri mmoja waliuliwa siku hiyo, lakini kwangu mimi pia binafsi acha niseme hao. Setsa ukamirwa. Acha nimseme tu Setsa ukamirwa. Nyamuneza tekereza Nyamuneza na Askofu ni abantu twabanye hafi, twahoranaga, twiganaga, hora bari ku mutima wanjye. Buri wese hano yavuga uwe kuko twirwanyemo hano nimugoroba ugasanga bishwe ntacyo bakoze. Hao wachache ambao nawasema, najua kila mtu hapa anaweza pia sema majina machache ambayo siku hiyo alishinda nao, aliongea nao jioni hiyo. Kadafi Minyati sinamwibagirwa, ni menshi amazina wenda muraza kuyumva, ariko abo bantu njye nibo twanganaga, nibo twakinaga, tugasoza tuvuga ngo buri wese uri hano akora icyo ashoboye, nimba hari intambwe imwe wakora kugira ngo ubutungane buzaboneke kuri aba bantu uzagikora. Tunamaliza tukisema